सर्वोपरि सब पार्टी अखड़ा पूजा चलुवा समय आज आम अपेरा जागेश्वरी आखड़ा पूजा आपण मानू आखड़ा पूजा आसिक अशेष अशेष धन्यवाद। ओडिशार अगणित यात्रा प्रेमी मानू भी धन्यवाद। आशा रखुची विगत 3 वर्ष परी ए वर्ष अपेरा जागेश्वरी जो नूतन कलाकार नहीं आम जो आशा भरोसा रखीचु नुआ नुआ नाटक 4टी पुणी ये वर्ष भी आम नुआ 4टी नाटक ये यात्रा ऋतु आने को जाऊँ। आम तो आशा आकांक्षा अनेक दर्शक मानक मोर अनुरोध रमर चेष्टा आपण मानक एक पारिवारिक नाटक भेटी देवाई अपेरा जागेश्वरी तार प्रयास आरंभ करा आज समय कह किए बाजीमात करमती कहबनी आम भी आर वर्ष चेष्टा करूँ आम आपण चेष्टा करते आम मैनेजमेंट टीम समस्ते आमर जो से वर्ष भी जो कलाकार माने थिले आम नाटक आमर डायरेक्टर राइटर को नहीं जी नाटक करूँ केते दूर दर्शक मन छुईला दर्शक मान तार उत्तर देवे। ए वर्ष आम जो नाटक अपेरा जागेश्वरी नहीं आसूची निश्चित रूपे समस्त नाटक को प्रायोरिटी देवे। मु भी दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति सहित कहूँ ए वर्ष सनातनी नाटक सहित आउ जो 3 गोटी नाटक अच्छी निश्चित दर्शक मन को छुए बोली मोर आशा विश्वास और भरोसा। नाटक आम आमर सब 4 गोटी नाटक भितर को आम निश्चित चाहूँ भाइराल करने को नुहे सनातनी नाटक जो भाइराल होते प्रथम नाटक आज आखड़ा पूजा स्टार्ट हम ये गीत भी मोर भाइराल हो बोली मोर विश्वास रही। तो आज मु जो अच्छी ये हूँ मोर आखड़ा पूजा एठी मो पार्टी छड़ा मु आ कौन वार्ता ओडिशा दर्शक मान देवी ना बोली दृढ़ रखी इच्छा शक्ति मोर अच्छी से सब मैटर रे कौन कलाकार मालिक कौन किए कहला मोर आज आखड़ा पूजा मो पूजा विषय कहबी मु दर्शक मान मोर अनुरोध करी मोर नाटक मो यात्रा कौन हो से विषय आप मंतव्य दिंतु भल हेले भल कहतु खराब हेले खराब कहतु मोर सेमती जदि खराब शुणा थिले भल करि समस्त को नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। मुझे आपण मान प्रिय सीरियल सिंदूर अधिकार रोमी या कहबी जो आशा नहीं कि 2025-26 जागेश्वरी आगे था पुणी एक नूतन आशा नूतन परिकल्पना नूतन 4 खंड सबू जाक 4टा नुआ नाटक होती पुणी नुआ स्टाफ समस्ते यंग एंड एनर्जेटिक समस्त संगे काम करने को पुणी मजा लगे। नुआ नुआ 4टी नाटक हूँ सनातनी कालियार डोरी लगी महापुरुष आ गोटे नाटक आम रही जाइए कौन कौन भाई जानते ना ना भाव लगे भूत साथी 4टी नुआ नाटक सब नुआ सब भल भल सार को लेकिन ए वर्ष भी आशा अच्छी आम पुणी मार्केट रे खेल करूँ देखा भगवान का आशीर्वाद तापर दर्शक मान आशीर्वाद किसी चुकचाक नहीं सब जहाँ था भल था जहाँ भी हम आगे भल ही हम भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल करती से आम भूत भाईटे भारी मजालिया भाई आम यूट्यूब आसुँच बहुत बढ़िया सुंदर आ बहुत नंगा मजा करती एथर टीमटा पूरा अलग प्रकार अच्छी पूरा खेलीदेव मार्केट रे किसी ना जहाँ से भगवान का आशीर्वाद माँ बापा का आशीर्वाद आ दर्शक मान आशीर्वाद नथिले सतरे मनुष्य हसी भी पारिबनी कारण आज्ञा सब जिन दर्शक मानक आम बचबू खाइबू से न देखिले आम पेट भी बचबनी पेट पानी कथा आमको टे दया करता मजे टी राति अंधेरा सकाशे जो डबल सुटिंग आ ये 2टा रहा देह खराब होगा ता भितर भी आगे को पड़ो देह खराब को छाड़ी पुणी आगे केते कण भाविकी जीवन निष्पत्ति नहीं कि दृढ़ होगी खटिया को पड़ो बढ़िया आम मालिक बहुत फ्रेंडली मालिक जेहेतु यंग मालिक समस्त मन कथा बुझीपारती जेहेतु सी जड़े प्रकृत में मु तो कहबिनी से राजनेता भितर देखा से जिनसा ना जहाँ थी खोलिकी देदेवे से था कारण लोक कथा बुझे लोक पाखक पहुँचे केते मुंडे चिंता थाए किंतु बहुत नॉर्मल बहुत सतरे बहुत मजालिया बहुत खुशी अच्छी आम भावी नु जे सबू कलाकार आसिक पहुँचे प्राय समस्त आसिक पहुँची गले आ सब रास्त अच्छा समस्त भर गोटे नुआ उद्दीपना गोटे मैंने कौन कि जो क्यूरोसिटी समस्त भर अच्छे आम ए वर्ष निश्चय भल करवा
ଆମ ଯିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ତାଙ୍କର ବି ଯୋଉ ଖୁସି ସେ ଖୁସିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରକ୍ କରିଦେବୁ ଆମେ, ପୁରା ରକ୍। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 4ଟା ନାଟକ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ମହାପୁରୁଷ। ସେ ବି ବହୁତ ଦମଦାର ନାଟକ, ମାନେ କିଛି ତ ନୂଆ କରିବୁ। ତାପରେ ଅଛି ଭାବ ଲଗେଇଛି ଭୂତ ସାଥିରେ। ତାପରେ ଆମେ ନାଟକ କରିବୁ ସନାତନୀ। ସେଇ ସନାତନୀ ନାଟକକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବୁ, ଯୋଉ ନାଟକ ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ରୂପରେ, ମାନେ ନୂଆ। ଯେମିତି ନାଟକର ନାଁ ହଉଛି କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ। ଆଗେ ସେମିତି ଭଗବାନ ମତେ ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗୁଛି। ସେ ଜଣେ ପୁରା ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁ ଏତେ ଭଲ ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ କେବେ ମାଲିକ ପ୍ରଯୋଜକ ଭଳିଆ, ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାର ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆମେ 2 ଭାଇ, 2 ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ସେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ ଯୋଉ ମନ ମିଶିଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନିତ୍ୟାନା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଉପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଅଛି ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଲା ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରେ ସିନେମା ମୁଁ କିଛି କଲିଣି। ଏବେ ବି ମୋର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସୁଛି, ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଟ୍ ବାକି ଅଛି, ଅହମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଏଇଟା 2ୟ ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମେଡିଆନ ଭାବରେ। ତ ଏଇଟା ମୋର 2ୟ ବର୍ଷ। ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କଣ କି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଖୋଜେ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଭଲ କଳାକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। এইটা ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, କାରଣ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଆହୁରି ବହୁତ ଲମ୍ବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବୁ, ଉଠିବୁ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଆଜି ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ସରିଛି। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବୁ, କେବେଠାରୁ ଆଖଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଯାହା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସରିଛି, ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ବାହାରି ସାରିଛି। ଆମର ସନାତନୀ, ତା ବାଦେ ଆମର କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଭାବ ଲଗେଇଛି ଭୂତ ସାଥିରେ। ତ ଏମିତି 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଆମର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସରିଛି। ତେଣୁ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଆସିବା ପରେ କଣ କାହାଣୀ, କଣ ଆମ ପାଇଁ କାମ ରହିଛି ଜାଣିଲା ପରେ କହିବୁ।